guys! Maayong buntag sa tanan. Humanamig pamahaw, humanami og pangapi. So karon magluto na pud og kanang lawoy para sa paniudto. Ani gyud itong kinabuhi guys. Sa una nagpuyo kog tarong nga Pinoyan karon barong-barong na gyud, pasensya na. Oh, makita man ninyo tanawa kong gipuy-an. Lami ang simple living, walay problema. Walay mga bills nga dagko. So, ani na kontento na taan ni. Di ba?